Hello guys! So for today's video, gagawa tayo ng faceless reels content na pwede natin gamitin sa TikTok or sa iba pang social media platforms. Ayan, yung theme natin is inspirational messages. So go to canva.com and then hit templates and then type Instagram story. Ayan, tapos choose nyo lang yung create blank, tapos dadalhin na kayo sa page na yan. So next naman, i-click nyo yung elements and then type grid. Ayan, iselect nyo yung unang frame na yan and then susundan nyo yung box natin kanina guys. So balik kayo sa text, add a text box and then i-type nyo dyan title and then i-duplicate nyo lang para naman dun sa inspirational message or quote. So ibaba nyo lang siya ng konti guys and then i-make sure nyo na naka-center siya guys. Ayan, quotes. Tapos ito naman is optional lang kung gusto nyo mag-add ng tagging nyo dyan. Kunyari yung name ng page nyo or name ng shop nyo, pwede naman. Tapos liitan nyo na lang yung font. Ayan. So nagawa na natin yung template natin. Next naman is balik tayo dun sa homepage ng Canva. Tapos piliin naman natin yung sheet or yung create new sheet. Ayan. So pagdating nyo dyan, select nyo yung actions and then generate table. So may magpa-pop up na parang text box dyan. Dyan kayo maglalagay ng prompt para gawin nung Canva sa inyo. So yung ginawa ko is create 2 spreadsheet column for inspirational messages for business and make it a bit longer. Do not include source names. First column must be the title and second column must be the inspirational messages. And then, add quotation mark on each message. So, kung okay na sa inyo yung prompt na ganyan, ayan, click nyo na yung generate. Ayan, so magbibigay si Canva ngayon ng list of inspirational messages na may kasamang title sa bandang left side. So, kung okay na yan sa inyo guys, i-click nyo lang yung insert. Ayan, so yung akin dyan guys, nagkamali ako. Nalagay ko kasi sa column D. So, ililipatan natin siya sa column A and B. Ayan, so next naman is yung column natin is gagawan natin ng space for video. So, i-copy nyo yung inspirational message sa taas and then i-paste nyo sa column C and then type video. Ayan. So, pagkatapos nyo dyan, click nyo ulit yung elements. Tapos, i-type nyo yung landscape vertical. Ayan. Tapos, i-scroll nyo lang papuntang right para maklik nyo yung videos. So, lalabas lahat ng videos na pwede nyong kunin para maging background ng ating inspirational messages mamaya. So, pagkuha niyan is kiklik nyo lang, then i-drag nyo lang papunta dun sa cell sa column C. Ayan, i-make sure nyo na magpo-purple siya bago nyo bitawan yung cursor hanggang sa makompleto nyo na yung 10 messages. So, pagkatapos nyo dyan, i-highlight nyo from title papunta sa baba. Ayan. Tapos, i-click nyo ulit yung actions. And then, scroll down. Then, hit pop create. Ayan. So, dadalhin na kayo sa side na yan. Tapos, i-click nyo lang yung continue. So, pagka-click nyo ng continue, makikita nyo yung template na ginawa natin kanina. I-click nyo yung page na yan, guys. Ayan. So, dadalhin na kayo sa page na ginawa natin kanina. So, ilalagay na natin yung design. Sample nito, i-click nyo yung bawat message na tinype nyo like yung title. And then, connect data. Then, hit title. Tapos yung quotes, click nyo siya, and then connect data, inspirational message. Next naman sa video, i-click nyo yung mismong frame sa likod, and then connect data, then video. Para malaman nyo na na-link silang lahat, dilitaw dapat sila na naka-purple highlight dito sa left side ng screen. And then, huwag nyo pipiliin yung create 10 designs kasi mag-create siya ng tig sa 10 bawat template na ginawa nyo. So, advanced settings dapat. And then, one design with multiple pages.
So, once nyo na-click nyo na yan guys, i-click nyo na yung create design. Pag na-click nyo siya guys, may lalabas na another column sa page na kanina. And then, nandun na yung mga videos na na-produce niya guys. So, i-click lang kayo ng isa. And then, i-click nyo yung link. Dadali nga kayo sa new page. And makikita nyo na lahat ng designs na ginawa natin kanina. Ayan. So, dyan sa page na yan or pages na yan, pwede nyo pa rin silang i-edit. Depende sa inyo kung kunwari ito medyo dark yung pagka-font niya. Kung gusto nyo siyang palitan, like kunwari gagawin nyo siyang white, pwede nyo namang i-click dan palitan nyo na lang yung font color niya. Ayan. So, pwede nyo siyang gawin per page. So, let's say natapos na natin lahat ng 10 designs, ida-download na natin. So, click share, then download. Tapos dito, dapat naka MP4 video. Then, I suggest sa pages, huwag niyo siyang i-download ng 1 to 10 pages or depende sa inyo. Pero kasi for posting purposes, mas maganda na isa-isa niyo lang siyang i-download. Kasi kapag yung 1 to 10, magiging isang video lang siya. So, lahat ng messages nasa isang video lang. So, if gusto nyo kunwari yung page 1 lang ang i-upload muna natin, so i-download nyo na muna yung page 1. Total, nakasave lang naman din yan sa inyong Canva. Ayan. So, ayun na, na-download na natin guys. Ready for posting na siya. So, ayan. So, salamat. Follow for more.